와 여기 지금 현지에 이렇게 딱국 파는 줄 알았는데 뭐 지금 해장국 같은 걸 팔고 있어요. 진전 지역 맛집인 것 같은 느낌. 근데 가격도 되게 저렴해요. 일단 한번 제가 먹어보겠습니다. 야 완전 로컬입니다. 완전 로컬. 지금 상그리아라는 음료수를 시켰는데 콜라인 줄 알았는데 현지인들이 마시고 있더라고요. 이거 한번 맛을 보겠습니다. 상그리아면 보통 술인데 이 술은 아닌 것 같아요. porque diferente, porque diferente, porquerías. 지금 메누도라는 음식이 나왔는데요. 이 음식이 메누도인데 전통 음식이고 아침이나 특별한 날에 많이 먹는데 우리나라 그 양 같은 게 들어가더라고요. 또띠아도 또 같이 나왔습니다. 일단 한번 먹어보겠습니다. 솔로. 시. 와, 이 약간 우리나라 대작국 느낌인데요. 어제 술을 많이 먹었는데 와, muy rico. rico. 와, 지깁니다. 이거 멕시코에서 술 많이 먹은 다음날 이거 진짜 무조건 강추입니다. 메뉴도 진짜 지깁니다. 이거 ¿cuánto cuesta esta? 95 pesos mexicanos. 95 pesos. 95 peso면은 $8,000, 8,000원, 7,000원 좀 안 되는 돈인데 진짜 맛있습니다. 와, 토티아 엄청 뜨거운데 이 토티아를 와, 겁나 뜨거워. muy caliente. muy caliente. 이거를 약간 이렇게 적셔가지고 말아가지고 이제 적시고 씨씨씨. 네, 이게 맛이 잘 안 납니다. 이거 너무 한 마리 먹으면 좋을 것 같은데. 이제 해장 완료했고요. 저렇게 먹고 두 개랑 여기 그 상그리아 해가지고 220페소 정도 나왔습니다. 한국도 2만 원. 해장은 완전히 된 것 같습니다. 이제 대중교통을 한번 타가지고 대중교통을 한 번도 안 타봤어요. 지금 멕시코 와가지고 대중교통 타고 센트럴 한번 나가야 볼 예정입니다. 암모스. 진짜 거의 완전 찐 멕시코인데 지금 멕시코 애들도 여기서 지금 길거리에 다니다가는 위험하다고 핸드폰 집어넣습니다. 지금 근데 버스 타러 가는데 지금 한 10분 정도 남아가지고 지금 좀 더 걸어가고 있습니다. 버스가 아니고 대중교통 메트로를 타고 가는 건데 지금 무슨 진검사 하는 데 있습니다. 일단 한번 가보겠습니다. 진검사가 아니구나. 티켓이 나름 최첨단으로 QR로 나옵니다. 이걸 한번 가보겠습니다. 그래도 나름 멕시코 사람들이 다 무단으로 막 타고 그런 건 없고 다 잘 지키면서 타는 것 같습니다. 5. ¿Le puede ayudar con su... Come on, here. No. On the bottom one, some right there. Right here. 오케이. 30 minutes. Some shake it. You'll be back. 빠세. 그라시아. Gracias. 이게 저기서 QR을 찍고 내릴 때는 따로 찍는 게 없는 것 같아요. 플라사 우니베르시다데 일단 내렸습니다. Salud. 살로. Gracias. 감사합니다. 지금 일단 센트로에 나왔어요. Foto. 힘들어 죽을 것 같습니다. 멕시코 교민이신데 인스타그램 좀 찍자고 하셔가지고 잠깐 지금 인터뷰하기로 했습니다. 갑시다. 좀 많이 추천한데 지금 사진 찍어달라고 해서 많이 피곤합니다. 커피 수요. 멕시코도 내가 생각했던 것보다 많이 안전한 것 같아요. 근데 한국 언론이나 이제 세계에서는 멕시코가 되게 위험한 나라라고 생각하거든요. 근데 여기 와서 보니까 굉장히 안전하고 한국인한테 너무 친절한 것 같아서 너무 좋은 것 같아요. Ciertamente la gente es muy amable, pero no es tan seguro como parece.
con los extranjeros suelen tener más consideración, pero eso no quiere decir que sea tan seguro como te está pareciendo hasta ahora. Sigue siendo un país con mucha inseguridad, muchas desapariciones por el narcotráfico en México, pero creo que has tenido muy buena suerte en este viaje. 이게 월드컵 기간이라서 특별히 안전한 거야? 아니면 내가 갔던 생크루나 차블대백이나 그런 데는 여전히 다음에 와도 안전한 건지 난 그게 궁금해. Ok, sí, son más seguros los lugares más visitados por la gente local y por los turistas. Sí va a seguir siendo seguro para la próxima vez que vengas, pero ahorita hay más seguridad, más policías, más control de la gente que entra y sale del centro de Chapultepec por el mundial. Supongo que queremos dar una buena impresión a ustedes los extranjeros. 내가 이거를 물어본 이유는 만약에 누군가가 내 영상을 보고 멕시코로 오고 싶어 할 수도 있는데 그때도 왔을 때도 안전한지 안 안전한지가 궁금해서 물어본 거였어. Es seguro, es seguro. México es un país hermoso, tenemos mucha cultura, tenemos mucha tradición, la gente es muy amable y creo que con los extranjeros somos bastante considerados. Entonces creo que es un país seguro, pero también no puedo mentirte y decir que es un país tan seguro como el tuyo. Pero creo que sí, creo que pueden venir a visitarnos. 물가가 비싼 거 빼고는 너무 좋은 것 같아. 물가로. Oh, expensive, yes. Yeah. Sí, realmente es un país muy caro. Y quitando de lado lo bonito que es, sí creo que hay que tener un buen presupuesto para viajar a México por lo caro que suele ser el país como tal, por la inflación y por temas gubernamentales de México. Creo que sí hay que contar con un buen presupuesto. Sin embargo, creo que también es una experiencia bastante favorable, creo yo. 근데 K-팝 관련해서 넌 K-팝을 좋아하는데 멕시코에서 K-팝 관련된 행사에 참여도 하는 거야. Porquerías. Porquerías. Porque sí te entendí. Bien. Te entendí. 그 업대생이잖아. 대학을 다닌다고 했는데 그러면 학교에서도 K-팝 관련된 행사 같은 것도 많이 하는 거야? Buen día. Aquí en México, que te gusta el K-pop suele ser un probable propósito para que te hagan bullying. Entonces, creo que en la universidad el K-pop está fuera completamente. Pero, sin embargo, creo que hay mucha gente que le encanta el K-pop aquí en México y eso es genial. Really? 진짜? K-팝을 한다는 게 그런 식으로 된다는 거를 처음 알았어요. Aquí en México generalmente confunden ser K-popper o que te gusta el K-pop con ser otaku. Entonces es un poco de burla y está complicado ser fan del K-pop. Pero creo que eso es un tanto tonto y creo que es de gente ignorante que no estudia sobre el tema. 약간 이게 공감이 되는 게 K-팝을 좋아하는 소녀들 중에서 가게 피어싱을 한다거나 가게 화장을 한다거나 약간 펑키 스타일을 입고 다니는 그런 친구들이 있는데 약간 그런 것들을 올림의 대상이 되는 게 아닌가? ¿No? Ya. ¿Ya? Sí, creo que sí. En realidad creo que es su forma de vestir, es su forma de verse o su apariencia. Por ejemplo, yo me encanta el K-pop, soy súper fan del K-pop y de la cultura coreana, pero no me veo como ella. Me he visto diferente, uso una ropa más normal, entonces creo que por eso yo no soy objeto de burla, porque soy un poco más normal. 다른 얘기인데 우리가 처음 차필 때 백에서 만났는데
그때 우리가 창밖으로 나를 보고 소리를 막 질러서 또 우리가 이렇게 만나게 됐는데 멕시코 사람들은 원래 그렇게 여성들이 좀 적극적으로 남자들한테 대시를 하는지 없거든요. 왜냐하면 한국 여자들은 보통 일반적으로 그렇진 않거든요. 남자도 물론이지만. Creo que solamente fue un momento de euforia de ver un coreano, porque como te comentaba anteriormente, a mí me gusta mucho su cultura y me gustan mucho los coreanos, sí. Entonces, creo que fue la euforia del momento, aunque sí solemos ser más directos que ustedes, creo que solemos poner nuestras intenciones en claro desde el principio para que no existan confusiones pues más adelante. 진짜 이거는 중요한 대목인데 방금 나중에 오해가 생기지 않기 위해서 처음부터 직접적으로 표현을 한다고 했는데 한국인들은 괜히 처음부터 직접적으로 표현하면은 얘가 나를 오늘 뭐 어떻게 하려고 하나? 약간 좀 그런 느낌 때문에 좀 거부감을 많이 느끼는 편이야. 그래서 이거는 정말 멕시코인들이랑 한국 사람들의 큰 차이인 것 같아. 근데 뭐 그거는 문화의 차이이기 때문에 뭐가 좋다 나쁘다는 아닌데 나는 멕시코 문화가 더 좋은 것 같아. ¿Por qué ríes? Really? Es curioso porque aquí de repente existen muchas confusiones en muchos aspectos. Por eso creo que la gente mexicana en sí, ya sea hombre, ya sea mujer, creo que la gente mexicana es muy directa. Porque en temas sentimentales, por ejemplo, es difícil cuando inviertes tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu vida a una persona y esa persona no es directa contigo, no te dice sus intenciones, no te dice lo que quiere contigo y terminan sufriendo ambas partes. Entonces creo que lo mejor de todo es ser directo. Y creo que sí, no es que una cultura sea mejor que la otra, más bien son choques culturales fuertes y pues está cool que te guste más la cultura mexicana, más directo. 요즘에는 번역기가 너무 잘 돼가지고 굳이 외국어 안 잘해도 보통은 다 되는 것 같습니다. 그러면 방금 네가 너의 어머니 성과 아버지 성이 합쳐서 네 성은 곤살레스가 됐다고 그러는데 그럼 네 성은 지금 곤살레스잖아. 그럼 만약에 너가 나랑 결혼하면 곤살레스 안이 되는 거야? 안. solo 안. Tío. En México tenemos la opción de quitarnos los apellidos familiares y poner el del esposo cuando es extranjero. Por cultura solemos quitar los apellidos de los padres y poner solo el del esposo. En este caso yo sería Victoria Valentina Ann. Pero si yo quisiera, podría ser Victoria Valentina González Ann. 잘한다. muy bien. Es cuestión de gustos, o sea, si yo quiero me quito los apellidos de mis padres y solo dejo el suyo, pues si no, puedo quedarme con un apellido de mi familia y dejar el suyo. Entonces sería Victoria Valentina González de Ana. Y 야, 민감한 질문 하나 해야 만약에 민감한 건지 이게 안 민감한 건지 우리가 나라가 달라서 내가 이해를 못하는 걸 수도 있는데 만약에 내가 질문을 하고 만약에 답변을 할 질문 안 해도 돼. okay, are you okay? 아, 내가 궁금한 게 뭐냐면 지금 내가 여기에서 우리 코레아노들도 지금 뭐 여자친구들을 만나고 있는데 여자친구들이 보통 일반적으로 얘기를 했을 때 어머니나 아니면 여동생이나 아니면 할머니에 대한 얘기를 해. 그런데 아버지나 뭐 남동생이나 이런 얘기가 안 해. 근데 너도 나한테 어머니가 의사시고 뭐 할머니가 계시고 이런 거 나한테 얘기했는데 아버지에 대한 얘기를 안 해서 왜 멕시카나들은 왜 그런지가 진짜 궁금해졌어. Okay.
It's okay. No. No, no, no. Lamentablemente no es algo cultural, es algo que está mal. Aquí hay algo que se les llama deudores alimenticios. Son padres que tienen a sus hijos y se van y los dejan solos con la madre y jamás vuelven a verlos. Prácticamente los abandonan. En mi caso no fue así. Mi papá me amaba mucho, pero mi papá falleció hace 3 años y me quedé sola con mi mamá. Entonces, por eso es que hablo tanto de mi mamá, pero de mi papá no, porque ya no está pues, con nosotros porque falleció. Pero no es cultural y no debería de ser algo cultural en México. Es por tema de irresponsabilidad de los hombres en este país y es muy lamentable. 내가 그냥 궁금했던 거는 내 친구들이 전부 다 똑같은 얘기를 해. 왜 여자애들이 어머니들이나 여자들은 얘기를 하는데 왜 아버지에 대한 얘기를 하지 않을까 라고 얘기하는데 이것 또한 되게 민감한 얘기라서 질문을 하지 않았는데 되게 미안해. 되게 미안하다. Está bien, para mí no es un tema que deba de ser sensible, pero creo que en México es un tema que debe de solucionarse porque es triste ver cómo traen hijos al mundo y luego van y no se hacen responsables de sus hijos. Creo que en cualquier país que yo haya leído sobre ese país, nunca he visto un tema de irresponsabilidad paternal como lo hay aquí en México y repito, es muy lamentable, muy lamentable. Para mí no es un tema sensible, más bien creo que es un tema que se debe reflexionar con respeto. Muchas gracias. 이런 내용들을 알려줘서 너무 No 고마워. es nada, si tienes alguna otra duda o pregunta respecto a mí o respecto a la cultura de México, respecto a lo de la cara, si tengo conocimiento sobre ello, pues te puedo hablar. 너는 한국에 대해서 궁금한 거 없어? 내가 말해줄게. ¿Cuál es la opinión de los coreanos 내가 갑자기 목소리 sobre el 바뀌는데 matrimonio interracial? 아니, 갑자기 목소리 바뀌는데 아니 근데 먼저 이거 얘기할게 왜 갑자기 목소리 바뀌어? Ok, pero ¿cuál es la opinión sobre el matrimonio interracial de los coreanos? 사실 한국은 아시아 국가의 대륙에 붙어 있지만 섬이나 다름이 없어. 단절돼 있어. 왜냐면 위에 북한이 있어가지고 되게 고립돼 있는 곳이야. 그래서 정서적이나 문화적으로 어찌 보면 굉장히 좀 보수적인 면이 있었어. 그래서 국제 결혼이나 만약에 한국에 외국인들이 들어오는 거에 대해서 예전에는 되게 뭔가 신기하게 보고 그렇게 생각을 했었는데 요즘에는 K-팝이나 이런 문화들이 되게 세계에 많이 알려지고 외국인들이 먼저 우리나라에 대해서 되게 호의적으로 많이 다가오니까 요즘에는 국제 결혼이나 외국인들에 대한 게 많이 어렵지 않게 된 것 같아요. Really? Eso está muy bien. Creo que en cierta parte yo tenía otra perspectiva respecto a su opinión de los matrimonios interraciales. Pensaba que por cultura estaban mal vistos o los veían mal, pero es muy interesante tener otra perspectiva respecto a ese tema. 너가 생각하는 이런 거는 다 옛날의 한국이야. 아저씨. 물론 나도 아저씨야. 근데 너가 여기서 보면 알겠지만 한국인들이 엄청 잘 놀잖아. 한국인들 막 장난으로 소리 지르고 지금 내 목소리가 이런 것도 있잖아. 그래서 한국인들은 굉장히 열려있어. 그리고 한국인들은 먼저 다가와 준다면 더 즐겁게, 더 호의적으로, 더 재밌게 지낼 수 있어. 그런 태도를 가지고 있는 게 한국인이야. 와. You all know. 와. 호벤. Muy bien. Tengo otra duda. Ustedes se preocupan mucho por su apariencia, pero ¿eso viene desde casa o lo adoptan en la adolescencia por moda, en la escuela? ¿O por qué o de dónde sale su preocupación por el físico? He escuchado que hay muchos maquillajes en Corea que son para hombres específicamente. Es curioso, muy curioso, y me gustaría saber de dónde sale esa... 이게 어찌 보면은
아까 너가 얘기했던 한국인의 계속 그런 경쟁 심리가 묻어 있는 거라고 생각해. 왜냐면 학창 시절에 외모가 괜찮은 친구면은 당연히 친구들도 많이 생기고 이러는 거는 어쩔 수 없는 부분이라서 학창 시절부터 여자친구든 남자친구든 어릴 때부터 좀 많이 외모를 바꾸긴 해. 보통 이제 그게 사춘기 시절부터 시작하는 거긴 하지. 근데 거기서부터 시작해서 이제 꾸준하게 관리를 하고 주변 사람들이 계속 관리를 하니까 다른 사람들도 계속 관리를 하고 그렇게 하는 거야. 사실 나는 지금 몸무게가 15kg 이상 찐 거야. 관리를 못 해가지고. 회사 생활을 하면서 살도 많이 찌고 술도 많이 먹고 하면서 관리를 못해서 난 정말 망가진 사람이야 지금. 그래서 지금부터라도 운동도 열심히 하고 관리를 계속 할 거야. Yo no sé tú de dónde sacas que estás descuidado. Las mujeres se vuelven locas porque cuando te ven, explícame de dónde sacas que te ves descuidado y lo demás. Luces realmente bien, luces muy joven. Muchas gracias. Sí me entendiste. Es raro porque mientras tú crees que tienes que mejorar tu apariencia, yo creo que eres muy popular así en México y en cualquier parte del mundo, creo yo. Y presiento que en tu país eres una persona realmente guapa, porque yo he leído bastantes cosas sobre los estándares de belleza en Corea y creo que los cumples absolutamente todos. Te repito, tú y todos los coreanos que he conocido me dicen tu edad y me quedo sorprendida porque realmente lucen súper jóvenes. O sea, nunca he conocido un coreano que luzca mal. ¿A qué crees que se deba toda la euforia que tiene el mundo con los coreanos? O sea, creo que de mi parte sé que los coreanos son pues amables, educados y muy limpios, pero creo que de unos años para acá, no sé si sea los que aman o no sé si sea el K-pop, pero siento que hay una euforia desatada con los coreanos. O sea, ayer no sé si te diste cuenta, pero tenían un coreanito pegado en la pared con foto y no sé si para ustedes hasta cierto punto llega a ser algo ya incómodo o te gustan o les gusta en general. 먼저 마지막 말을 답변을 하면 당연히 좋지. 너도 어저께 내가 계속 사진을 막 찍히는 거를 보고 되게 뿌듯해했잖아. 내가 저기서 뻗다면 잭, 약간 매니저처럼 약간 그거에 되게 뿌듯해하는 걸 내가 봤는데 그리고 사실 한국인의 인기가 정말 이렇게 된 거는 놀랍다 진짜. 왜냐면 내가 12년 전에 아르헨티나만 있을 때만 해도 그래서 사람들이 전부 다 나한테 치노 이렇게 했지. 오히려 코레아는 몰랐어. 정말 코레아가 있는지도 몰랐었거든. 포르케리에스. 근데 지금 이런 상황은 아마 K-팝이나 K-드라마가 진짜 한복을 한 것 같아요. 그리고 BTS. 그런 것 같아요. 근데 그런 거를 본다고 하더라도 한국인들에 대해서 그렇게 막 이렇게 할 정도는 아니라고 생각하는데 멕시코 사람들은 이런 반응들이 한국인들을 행복하게 해주는 것 같아요. 그래서 모든 한국인들은 이거를 즐기고 있어. 그래서 너무 고마워하고 있고 하니까 걱정 없이 다가가고 있는 것 같아요. 마스. Creo que hasta cierto punto, hablaba ayer con mis amigas, que es lindo ver cómo la gente te aprecia tanto y llega a pedirte fotos cada que te ve, pero también estar contigo o salir contigo es que me paren a cada momento a fotos, ¿sabes? Entonces es divertido, es lindo, pero creo que si fuera una rutina diaria para mí sería estresante, porque de repente a lo mejor quiero salir a pasear contigo, ir al cine, venir a tomar un café, pero el tema de que te paren a cada rato para pedirme una foto es un tanto incómodo para mí, pero sin embargo disfruto mucho ver cómo tú te diviertes cuando te tomas fotos. Solo cuando veo que ya estás incómodo o de repente siento que ya quieres irte, es como de que, come on, vamos, porque siento que hasta cierto punto cuando la gente te rodea es como incómodo para ti, para mí, pero sí,
creo que sí deberíamos de bajarle un poquito la euforia porque, pues sí, no porque sean coreanos son celebridades, creo que ustedes también quieren llevar una vida normal, pasear, salir, sin que les estén pagando todo el tiempo para vivir. Pero yo creo que con el tiempo va a ir bajando esa euforia, espero. 너무 빠싸. 너무 빠싸. One second. One second. bottom. 우리 한국인들끼리는 지금 이렇게 표현을 해요. 연예인 체험을 합니다. 연예인 체험을 하고 보니 연예인들이 정말 힘들겠다. 약간 연예인들에게 사진 찍어달라고 하면 안 되겠다라고 생각을 해요. 특히 뭐 축구 선수들, 손흥민 선수나 뭐 김민재 선수나 뭐 그냥 그런데 지금 우리는 여기 축제 현장에 와 있고 우리는 즐기러 왔으니까 모든 것을 다 즐기고 있어. 그래서 한국인들은 좀 피곤하더라도 일단 기본적으로 친절함이 몸에 배어 있기 때문에 우리는 다 이렇게 하지. 아 힘들다 하다가도 사진 뻗다 바로 이렇게 있잖아요. 그래서 별로 그런 거는 또 신경 안 써도 될 것 같아. 다만 네가 말했듯이 내가 내 친구들이랑 같이 가는데 내가 그런 것들 때문에 너네들한테 미안하지. 어저께도 계속 미안하다고 했던 게 우리가 밥 먹으러 가야 되는데도 계속 사진 찍어달라고 하니까는 너네들을 계속 기다려야 되니까 그게 나도 좀 미안했어. 그거 말고는 뭐 딱히 뭐 그렇게 힘들진 않아 아직까지. ¡Oh, soy 와, ¿por Sí, para mí sí ha sido difícil, porque de repente siento que al ser extranjero la gente no respeta sus límites. El decir que no está mal. Simplemente aprendes a poner tus límites porque aunque vengas a disfrutar y aunque para nosotros sea una novedad tener tantos coreanos aquí en Guadalajara, creo que hasta cierto punto es una manera sana de poner un límite y decir no quiero fotos. Pero no es que estés siendo mala persona o estés siendo grosero, simplemente creo que estás diciendo que no porque te sientes agotado o porque vienes con alguna otra persona o así. Creo que hasta cierto punto el decir que no es malo. Y por ejemplo también hay gente que no respeta tus límites y es algo irrespetuosa. Ayer pues veníamos conmigo, veníamos de la mano y una chica se tomó el atrevimiento de darme un beso y yo le dije que no y ella no respetó y tú estabas así, entonces pues creo que estabas abrumado y como que la gente se juntó y no pudiste decir nada y es ahí donde tú tienes que aprender a poner tus límites, tienes que ser más directo como mexicano. 나도 좀 당황스럽긴 했었어. 갑작스러워. 근데 뭐 어디를 가도 뭐 여자가 있고 남자가 있으면 베스트 이게 문화인 것 같더라고. 막 그게 지금 한국인들 유튜브 사이에서도 많이 바이럴되고 있어. 너는 그 여자가 정말 마음에 안 들었어. 계속 얘기하는. 근데 아침에만 해도 만났을 때 내가 되게 막 피곤해하고 막 깐싸도 했는데 이런 얘기를 되게 길게 하면서도 번역기가 좀 되게 잘 번역을 해줘서 이런 서로의 문화에 대해서 알게 돼서 너무 재밌다. ¿Sí? Es divertido porque puedo hablar en mi idioma y tú puedes entenderme el tuyo y esa es divertido. Hay muchas cosas de mi cultura que me falta por conocer porque aunque hubiese leído bastante sobre su cultura, no hay mejor persona para decirme de conocer su cultura que pues un coreano. Entonces, está padre, me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho conocer culturas en general de cualquier país. Soy una persona que lee bastante, entonces está cool. Por ahora no puedo viajar por el mundo como tú, pero puedo viajar por el mundo a través de la lectura. Entonces está cool. 나 근데 궁금한 게 한 게 있는데 어제 만약에 여자들은 남자를 좋아하는 게 당연할 수도 있는데 왜 멕시코 남자들도 나를 좋아하고 어저께 우리 만난 그 동생들이 나 보자마자 또 술 사주고 계속해서 술 사주고 또 우리 또 대접해줬잖아. 근데 내가 멕시코 와서 지금 멕시코 남자들에게 받은 감사함도 되게 커. 그 여자들은 사랑을 줬고 남자들은 나에게 술을 줬거든. 그래서 너무 감사한데 남자들은 왜
그런 거를 좋아할까? 내가 한국인이라서 관심을 받는데 함께 있어서 같이 관심을 받는 거를 약간 즐기는 건가? 그런 거가 내가 좀 궁금하더라고. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es novedoso tener tantos coreanos en Guadalajara. En Ciudad de México hay un lugar que se llama el Barrio Coreano. En Ciudad de México ese lugar está lleno de coreanos. Por lo tanto, en Ciudad de México no es tan novedoso ver coreanos asiáticos porque ahí sí hay bastantes. Aquí en Guadalajara carecemos de eso. Existen muchos chinos, uno que otro japonés, pero coreanos no. Nunca habían venido tantos coreanos aquí en México. Entonces es difícil encontrar un extranjero como ustedes. Entonces creo que la gratitud de los hombres hacia ti o hacia los coreanos hombres es simplemente gratitud. O sea, no es un interés como el que podemos tener las mujeres por ustedes, pero desde ellos nada más es gratitud, pasar un rato padre, divertirse, pistear. De hecho, no sé si sabías, pero aquí en Guadalajara muchas mujeres descargan aplicaciones de citas coreanas para hablar con coreanos, conocer coreanos. Muchos coreanos viajan desde Corea a México a conocer a sus novias virtuales. Yo intenté hacer eso una vez y no salió bien, entonces me resigné y después apareciste tú. 근데 너는 2006년생이잖아. 멕시코 젠지인데 나는 1991년생이니까 너랑 나랑 15살 차이가 나는데 되게 세대 차이라는 게 있거든, 한국에는. 근데 세대 차이가 지금 전혀 안 느껴지는 게 이런 문화에 대해서 얘기를 하고 있고 서로에 대한 다른 점을 우선적으로 이해를 하려고 하는 노력이 깔려 있어서 좀 그런 것 같긴 해. 세대 차이가 안 느껴지지 않아. Sí, realmente sabes qué creo que pasa, que tengo hermanos que son de tu edad. Mis hermanos son más grandes que yo, crecí en un ambiente totalmente adulto, no tuve hermanos más pequeños. Yo fui la más pequeña, por lo tanto creo que tengo una mentalidad más madura. Además de que, si te das cuenta, en español tengo una dicción diferente a los demás. Tengo una mejor habla porque me cultivo mucho, estudio mucho, leo mucho, entonces creo que por eso no se nota tanto ni la diferencia de edad ni la diferencia de cultura. Claro que en algunas cosas se nos va a notar la diferencia de edad, pero creo que son cosas que se pueden hablar y directamente te lo digo, creo que no hay problema que no se pueda resolver dialogando, claro está. Pasando a otro tema, creo que a mí me gusta mucho conocer a las personas y me gusta mucho conocer tanto sus virtudes como sus defectos. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud y cuál crees que es tu peor defecto? No sé, tu carácter, no sé, ¿cuál crees que sea tu peor defecto y tu mayor virtud? 나는 뭐 너가 보서 알겠지만 굉장히 활동적이야. 되게 활동적이라서 사람들 만나는 거에 대해서 거리낌이 없어. 그래서 나는 이번에 세계 여행을 시작하면서 많은 사람들을 만나보고 싶어. 그런데 되게 항상 언어가 큰 걸림돌이라고 생각했는데 그런 걸림돌을 넘어설 수 있게 해준 것이 과달라하라에 있는 멕시코인들의 적극성이었고 그리고 번역비가 나는 너무 좋다고 생각해. Eres una persona extremadamente amable y creo que eso es una cualidad que no muchas personas tienen. Te agradezco mucho por el tiempo que hemos pasado juntos, tanto el día de ayer como el día de hoy. Haber invertido tu tiempo en mí es algo muy valioso para mí. Y pues sí, creo que solamente queda agradecerte mucho todo el tiempo que has invertido. Y pues eres una persona muy agradable, muy amable, incluso eres amable cuando no tienes que ser amable. Y te reitero que esa es una cualidad que no cualquier persona llega a tener. Y respecto a la pregunta que me hiciste ayer, que por qué me gustabas, no es por tu raza ni por tu nacionalidad, es tu personalidad la que me atrae. Entonces, pues sí, esa es la verdadera respuesta. 나보다 근데 한참 어린 너희 동생인데 너가 오히려 나를 케어해줬잖아. 오히려 너가 더 많이 친절하고
나는 진짜 어저께부터 오늘까지 너랑 있어서 많이 좋았다. 어제는 축구 경기를 보는데 평범하지 않게 그런 센트로에 있는 로컬 술집에 가서 볼 수 있는 기회를 줬고, 오늘 또 아침에도 로컬에 있는 그 메놀도도 먹고 유교통도 타고 너 때문에 내가 멕시코 바달라라에서 처음으로 할 수 있는 경험이었어. 진짜 고마워. 와. Cute. Creo que me vas a hacer llorar. La gente, creo que la gente aquí me gusta mucho por cómo me veo. Generalmente hay una palabra que me suena mucho sobre mi persona, que es mal encarada. Y eres de las pocas personas que te ha dado la oportunidad de conocer quién soy, sin juzgar el cómo me veo o el por qué estoy mal encarada todo el tiempo. Entonces, creo que yo quería que vivieras la experiencia real de estar aquí en Guadalajara, no solamente lo bonito, Chapultepec, el centro, bares lindos. Yo también quería que conocieras otra parte de mi vida y eso está cool. 와, 울지마. 울지마. 굿바이. 오. 사실 바달라라 사람들은 지금 인상이 나한테 너무 좋거든. 내가 멕시코에 처음 왔는데, 근데 이제 내가 내일 몬테레이로 가잖아. 그래서 몬테레이를 가면 더 어떨지도 모르겠네. 왜냐면 우리나라 한국 사람들은 되게 궁금했던 게, 만약에 어제 경기에 한국이 이겼다라면 과연 그 사람들이 우리를 계속해서 친절하게 대해줬을까, 우리를 때리진 않을까, 그런 게 되게 걱정이 많았었거든, 한국 사람들은. 물론 나는 그런 거 걱정하진 않았어. 근데 바달라라 사람들한테 내가 그런 질문을 했을 때, 바달라라 사람들은 아니다, 우리는 너희를 지켜줄 거다. 만약에 너희를 때리는 사람은 다른 도시에서 온 사람들일 것이다. 그러면 우리는 너희를 지켜줄게 라고 얘기를 했었어. 과연 내가 다른 도시를 가도 똑같은 느낌의 분위기가 계속해서 유지가 될지가 좀 많이 궁금해. 아, 저 비타민 안 가는. Espero que tengas la misma experiencia tan cálida que has tenido aquí en Guadalajara. Pues también te deseo mucho suerte en tu viaje y espero algún día poder acompañarte a recorrer algún país nuevo o alguna ciudad de aquí de México nueva. Espero algún día poder la oportunidad y espero regreses a México. gracias. 잠깐 쉬자. 저 비타민 때문에 시끄러워 죽겠어. 사실 우리가 어제 처음 만났을 때만 해도 대화도 서로 잘 안 되고 다른 언어를 쓰니까 과연 친해질 수 있을까? 이런 걱정을 좀 많이 했는데, 2시간 좀 넘게 이렇게 대화를 하는데 되게 깊은 얘기들을 하면서 뭔가 좀 더 많이 친해진 것 같아요. 그냥 맨날 술만 마시고 라면 먹고 이런 거만 했는데 이렇게 대화를 할 수 있는 게 너무 재밌고 신기한 것 같아, 진짜로. 나는 내 말을 하고 너는 너네 나라 말을 하는데 이렇게 서로 소통이 되는 게 너무 재밌어. Lo es. Es raro porque a veces yo ni siquiera con personas que hablan mi idioma me entiendo y logro tener pláticas. Entonces imagínate, es para mí algo súper fantástico poder platicar contigo, que me entiendas, que podamos tener una plática extensa, como aburrirnos. Entonces está fácil, está bien y ¿de qué hablas? ¿Cómo te veo? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué ríes? 좋아? 좋아? 좋아 뭐야? 좋아 뭐야? 난 없는데?
야야야. 야. 야야야야. 이 반지는 이제 내 거야. 내가 다음에 가달라고 할 때 돌려줄게. Ah, okay. 아. Gracias. You are my kisser. 아. Es verdad, creo que a mí me había pasado lo mismo. La última vez que me senté a platicar con alguien sobre, no sé, mi vida o algún otro tema cotidiano fue hace muchísimo tiempo. Y es realmente divertido encontrar a alguien con el que pueda pasar tanto tiempo y sentirme tan a gusto, aunque no hablemos el mismo idioma. Eso está muy padre. Y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, porque sé que a lo mejor quisieras tú estar durmiendo en ese momento, o estar descansando, o estar con tus amigos, sin embargo estás invirtiendo tiempo aquí, y eso para mí tiene muchísimo valor. 좋아, 좋아. bien, bien. 울지마. Yo tengo una pregunta sobre ti. 무섭다. 무섭다. ¿Cuál fue tu última relación y por qué terminaste con esa persona? ¿Por qué decidiste terminar esa relación? Es una pregunta muy personal, si no quieres responderla. 아, 어제 연예인 매니저 체험하느라 재밌었어? 아니면 힘들었어? 어땠어? 자, 이제 못 봐요. 이따 봅시다. 오, 이따 봅시다. 잘한다. 사랑해. 사랑해. 사랑해요. 사랑해요. I miss you. 이러고 있으니까. Yeah. They are handsome. You and me handsome. Yeah. Sí. Gracias. Gracias. Claro. 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 약속. 한국에서 보기로 약속.